Jorani kok panda najen bagi nasinja kapang nijok tasuk cong jor langsung tini jorani kok panda tini ekta tabo kok kaisa sajagi tongka ba em komal college je kok reaction dekha abuno khanai nagradi kubunitai kebo neta kok saya hani himpano kok sanani siangkha em komal college reaction dekha khanai nagadi bo bini Facebook go kok samani norok o kok no khanawi boda komal college saya ngi tongkha mawa saya da sai tongkha na norni bagi nyai tatal da kok sawi nyai bud na hana bagi nayok na bagi je kok sai tongkha na soi soi da bakha wo nangi kok saka khanai nyai kisa ka chomun hai hai shrapcha kok sanani bagai laibo ma phamani takuk te bukuk songol hachal sampa joto jaga tong tong nai ro Facebook o ani video live nai tong nai ro no khapang ni hamjak ma te chibai tamuti prasaro ke de kiri jakha sring sring saimia angkok sanani naiman hike norok mia nukbai khana khaki chumjak yagala thatijak tupi humjak tongmungno chiniti prasaro khabu khana khana norok aro ogli sabni tripura haste sabni ni sirik maro no khana norok mia ogli wo na Facebook rogo media rogo no bai khana tongmung lo chiniti prasaro ko mahike agartala ogli go phaiye o bhaike di la thati lai khaki chum lai tupi hum lai bel kan lai tongmung no line len ba chalai phono lai ka tamung lai khamo peti prasaro le me kiri jai thangbai kya angkha khayo ke abhai angkuno communal kok samani boya ang kebono sur suri mani boya ang kok sanani naima khe saimi ebar ni abo na kuno governor ni go semung do tong haste hapang ni go semung do tong cabinet de pass ungjak de borno dress ungjak thupi ungjak khaki ungjak juta kajak bel kanjak ro ogli sabuni o haste sabuni ni sirigne ro boroni kuno registration do tong boroni kuno go semung do tong saimia Here Chini, Tripura Tribal Areas Autonomous District Council ni TTADC Police 2006 राज्य ni Chini haste ni Legislative Assembly wo pass ngjak Honorable Governor haste pha Tripura ni Governor wahine assent jak sign khaijak Shine khai rajak TTADC nung nini area naikolna ni bagai nini borok naikolna ni bagai nini habanok naikolna ni bagai nini hukumu mukumu naikolna ni bagai nini borok rokno na murugna ni bagai nung TTADC police khai mano khaki chumri mano lathatiri mano tupi hungri mano bel kanri mano nung tauno hatiwo hawanogo jetha thayophan nong borok no tabo phunui mankha tuiduli mankha borok no chung gose mor rekha nei Tripura ni Bidhan Sabha 2006 gose jak 2006 no afroni governor assent borjak mane gose jak I am pleased TTADC bohai TTADC bone area naikolna bagai bone habanok naikolna bagai bone borok no morogna bagai naikolna bagai अब हाइके TTADC पुलिस खाइमानो एके तांग बागे 2006 नि सिमी नाहार जागिया वन सगि जने खे ननो नाहार ना रजागिया गवर्नर एसेंट खाइफानो लेजिस्लेटिव असेंबली ओ पास ओंफानो हास्ते हाफां TTADC नो रांग रहया सेंट्रल TTADC नो रांग रहया आबनि जों बाजेट खाइ रहका जों फाइमानि परेनो TTADC khumulungo ti pramothani hapang phaimani poreno जों ADC पुलिस नाहारनानै दुई बेटलेन फार नाहारनानै हेके बोसोर रां नांनाय आ हिसाबै जों किन्तु
bisi brum brum no ADC police ni naharna ni bagai jeng budget rang dawai esujana nake esujana rang nangi mano ni budget dair horda jono naharna ni bagai nahar mai ekha tongna ni bagai jono kintu a budget jeng san masuk budget dia kok buci di ang sekarang no अधिवेशन 29 तारिख अधिवेशन आं रिप्लाई रेखा फाइनेंस डॉक्टर नि रिप्लाई नरक नरि माने नरक खना खना जे एडीसी वो चिनी बरमगनां विद्युदेव बर्मा देशमानि गवर्नर बाय मनोनीत खाजक विद्युदेव बर्मा बरमगनां विद्युदेव बर्मा समय एडीसी वो कि ठीक भाबे राज्य सरकार एडीसी रां हरितं आं साका ठीक भाबे रां रहरिया तां बागे रां रहरिया ठीक भाबे आबो नरक गाहाम साइमान नरक बीजेपी नि एनडीसी रो तां बागे रहरिया आं अबो साका बरक साका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के ठीक रो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जों ठीक ठाक रहर सिना रो ऑडिट बुंगो इके बरक कासाइतो आबो नरक सिनाय आं साका जेदो आं आफरो सीएम नि इंचार्ज बा फाइनेंस डॉक्टर ने रिप्लाई मारिफोरा आं साका थांनाय 5 बोसोर जोंताय बरक रोनाय नै रांग सेफानोसे कैबिनेट बरक नि बजेट प्रोविजन तो माने परे हाइना हाइ बरक budget ताइसे आबोनो प्रोविजन नारगो budget प्रोविजन नारगो माने परे budget इ असरिनाय नि बरक गसेव ताकलाय एडिशन एसे ओ रनाय नि गसे माने सदसे थांनाय 5 बोसोर जों चिनि हाफां 254 कोटी 60 लाख टाका जों रां माया जों रां रहरिया बुचिदि तां बागै जों 2,500 कोटी टाका 5,000 कोटी टाका 1,800 कोटी टाका 1,200 कोटी टाका बाजेट खाइमाने तो बरो रहया बरक रोनाय नै गसे माने सुदानो से बरक तै 50 कोटी 60 कोटी 18 आमहायके कम खाइ जों थां खापांनि तावते बुकुक सं कक साइट मनि खान्दर साउनो किसासा दिस्टार्बुं जे चिकन साप बदल ना एमडीसी दङ ना एमएलए दङ ना कुनो एकटा जागाव दङ किन्तु बरक ताव खान्तिहि दङमनि लाइके मारात्मक दिन बांलादेशके आगरतलानि खाख्लाबो बासावै सावै दंखा आगरतला साबनि बाङालि रावनि त्रिपुरा हा साबनि बाङालि रावनि अब जत 10 आ जागानो सापोर्ट खाया आ जे तबानो सापोर्ट खाया बा आ कगनो गसिया निपान होन्दि किन्तु ओ जे कक थायो अब खनावै हानि निराखे पंजानाय गया गोबांमा बरक सोशल मीडिया रगो गोबांमा जानजा पेज रगो गोबांमा लामाव दुगान पात कक सालाय दंमाखा अब बेलायखे कायसा किमासिन जाथाखा बरनि दाबितामो बरनि कक अब कासारमानि तामो हंगांके भारत हाकतर गनाङैनो 10 नो सिमी बांलादेशी हिनि दंखा ताई बांलादेशी हिनि तकमार ओइ सातक जागि दंखा बुप्रे जागि दंखा रेख्लाय जागि दंखा नै बरक अ खरांति सलायमानि फुनुका द खरांति साका आन्दोलन खलायका गणतन्त्रनि लामाव किन्तु गणतन्त्र बुसुक बमहाय चबा न गणतन्त्र होन आबो नों आं जत साइमानो फियाबा इ जे ओरियेन्ट चमहनिव आमरा बांलानि बखाक्ति जे आन्दोलन खाइमानो तै बयकमा कमेन्ट्स खाइ दमाइखा नों गणतन्त्रनि आन्दोलन जे अ त्रिपुरा साबनि अ आगरतला साबनि निहिमानि जे स्लोगान बोसोर बितर्क उनायजात बोसोर बरनि बखाव तामसासिनाय नों गुबुनि द भाबाय हनजाका त्रिपुरा हाचिनि हिनानि बाय ताम करंजा तंबा
ভারতনি কোন একটা অফিসার কোন একটা পার্টি বর্ণ শাখা যে বাঙালি রক বাংলাদেশি বাংলা ভাষা বাংলাদেশি ভাষা হই হিংকা আবুনি প্রতিবাদ খালাইদি ফিয়াবা ত্রিপুরা হা সাবনি বাঙালি রকনি হিনি সানানি তামো করঞ্জাক টং আগরতলা সাবনি কে বাঙালি রকনি হিনি সাবনি অবকে জাতি কাইসানি বাগি দা ও রাজ্য যে রাজ্য মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্যনি সিমি চেঙ্গি নাই गोबांमा राजा रक न अरव जे कुनु धर्म तन्नानि बागैनाय तं गोथार बासिया खायनाय हिंदू थुरुक ख्रिस्टान जतन तं थाइरेखा बुद्ध रक न किन्तु अ राज्य फाइ साइ दङ अ हास्ते साबनि के बांगालि रकनि अ हास्ते साबनि के আগরতলা সাবনিকে বাঙালি রকনি অকগ্ন তুমুন তাবুকসা জরতে কোনো নেতা খরাংটি সায়াকো আ জরাওয়াল খরাংটি সাই ফুনুকা ফিরবো ফাই ইয়েম কমল কলয় অকগ্ন সাই তমনি নন নর খরাং খনায়াং থাঙ্কা आं नरनो नादि जरान कक पान्दानि बिसिंतै कक त्रिपुरा आगि बाहायनो आं सावो जे इलिगेल इमाइग्रेशन नि कक आ इलिगेल इमाइग्रेशन नि कक सामां पाइथाक जरा बजाव सबाके आबु नरक साइमानो फियाबा ताबुक बाहायो आं कक साइ दङ जे अबाहाके कक साजा कांगाके बरक रक आचुगि तंमुनानि तामे माया बखावो तिकिलिया आबाहाके बरक जे सामानि ककनो कक फिरग्या नि तंमनि आबा काइसा बरनो लगिरै तंमनि नकलायो गुबुननि जे कोनो पार्टी बरक बीजेपी ने विरोधी खाइकक साउ सीपीएम ने विरोधी कक साइ दङ मथानो विरोधी खाइकक सायो किन्तु जे विरोध खाइजानाय रक बजरि निला तंखाके बरक बंगि आदा बिनो गसि तंमनि क्लाइ दङो नरकटा मसा आबाहायो नरनि थानियो रिएक्शन ना हाना बागै दिनि पुया तो इएम कमल कलय नि कक खनाका नरक खाकी तामुनि जुमना नां थुबि थुबै लाथातै साबनो बुनानि सामनो रख्लायनानि बरकनि बाङालि बाहिनी निजे सामानि बाङालिनो रक्षा खायनानि के साबुनि हयते रक्षा खायनानि अब बाय उ जे कोनो एकटा अफिसार कोनो एकटा पार्टी रक बाय बांग्लादेशी हिनि हिनजाकमानि बाय ओ लाथातैमानि तामो करंजाक तं नरनि बुजि मावो तामो आबनो सानानि बागिनो तिनि आं लाइभ फुनिं किसिसा नाहारसिनाय जे बरक रक आं बाय सालो करंखा बरक अबनो ति प्रोग्राम खायदि हिंका बरनि बखाने कक खनालायनो मान्दाय आमचाइनि ताखुक सुजित ताखुकरा सुजित देबरमा बताबुक लाइनो तंगो कक किसा सालायनो हेलो आता लामसबो कक त्रिपुराबो खराया tong ani kok खराया tong ani kok hello hello खराया tong hello hello tarusange lam sobo kok triprawo atano sai khana gadi hambai belage hambai chire kok tripra no actually obo kacha bangali sena bahini nohoka actually bangali sena bahini nohoka actually 184 জন আমি রাজা তো কায়েম খাইছিলাম থাকা তিনিও আবহাওয়াকে অরত যত জাতি তো ত্রিপুরা হাতে ও হাইবা অরত ত্রিপুরা হাতে ও যত জাতি তো মণিপুরি তঙ্গ মুসলিম তঙ্গ আর আগিনি আদিম বাঙালি তঙ্গ ত্রিপুরা তঙ্গ যত জাতি তো কিন্তু অব আনি অপিনিয়ন ani de ব্যক্তিগত চিন্তাধারা হাঙ্গাকে অব যে বড় তাবু খাই সুরসুরি খাইতো মনি অব চিনি বরং গনাং স্যার 24 রামচন্দ্র ঘাট এরিয়া নি রঞ্জিত স্যার যেভাবে লেটার হইতো ভেরিফাইড খাইতো অবন যে প্রটেকশন খাইনানি বাগিছে এই কারণ মানে আ যে সানি তংমানো বিনি দাবিনো মথাকনা বাগै সাসারিয়া খাইনা বাগै রাইট তাই কেছা angkangkai ini bubagra Maharaja Pradut Bikram Kishore Debormani dia tiba-tiba ekor plus or 125th Amendment Bill TTAADC juga obono the remove খাইনানি delete খাইনানি cancel খাইনানি এই পরিকল্পনা ক্ষেত্রে অব একটা চক্রান্ত বিভ্রান্ত সৃষ্টি তৈরি না আর তাই কেছা আমি অপিনিয়ন বাইবে সানানি মসঙ্গ বাঙালি বাইন একচুয়ালি যে বাইবে সুরসুরি খাইতংমানি অবকাইছা দাঙ্গানি সৃষ্টি 1980 সন 8 তারিখ জুন সেরকম ঘটনা আঙ্কা তিনি তামনাই বন লেম্বু সরা আদর্শ ফাইতো সামানি বিসিংতৈ সেরকম খাইমানি হাই তিনি বড় দাঙ্গা প্রসেস খাইতো কিন্তু অব
বাঙালি পাই বুঝিনার দরকার আমি বাঙালি পাইকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি কিন্তু বাঙালি পাইকে বোঝানোর চেষ্টা করার বাঙালি পাইও তিনি বোঝানোর হবে কারণ কেননা এখানে দেখেছি শুধু আমরা বাঙালি কিন্তু এখানে কমিউনিয়াল তারা তো কথা বলেছি কিন্তু এটা কারণ নয় এভাবে মানে সুরসুরা কারণ নয় আবুল এভাবে তিনি টিপ্রাসার সানানো ছিল বেশিরভাগ আমি স্পেশালি আমি অপিনিয়ন বারে एक्चुअली अजराव आसुकाय सामुं खालाय दङ बरक जे बाङालि तामने तनो सेना बाहिनी दा जों जदि स आगरतलाराव महाय खालायखाय आंखाय जों तामुं खामु केसिं खामु केरेक्टारन खामु रमजा खामु एतो अल्टिमिस्तानो ना नैनि कगनो सासुया मानजुमा हायनो आईपीएफ तिरक रि खुगै टिप्रालेन्ड नै बखनाय सिलि फुनुमा बायसे बियार बटल खितार जाखा राइट गणतान्त्रिक लामाते किन्तु तिनि लाथाति पुसा सुमै खायनि कुल खायजा गया बटल खितार जाखा नंगौ कक सानाय केना ए अबो तिनि कक मासका एक्चुअली नचिने तिनि फायो तिनि टिप्रासर एलार्ट करिनि बागैनो आं चिनि टिप्रासाराव जतया जत टिप्रासा एलार्ट करि आपति ककेतो कखाय कायसा कुसु तिनि आइ बागै पुलिस साया आंनानो सालिया वो कक का तिनि कायसा कुसु चिनि बरर पार्टीनो ब्लाइ माने तर्तगो पार्टीनो ब्लाइ इम्पोर्टेन्ट जागो आं तो खुनांगो अरे चीनी टिप्रासा जदि सो करि गांखाय निनि दाबि दाबा बाहायखाय तिनि अबाय फायनोबा जों बलाय के थांता होननानै दरकार आबोनो बुबाग्रा साबले न थांतां दि एकबार थांतां माने गारन्टिसे सब किसु माननाय एका तिनि थांता करिनि बागैनो बय ओ बांलादेशनि फायनेर तिनि अबायखाय म चीनी राज्य चीनी शासन जों खायनाय তিনি খুয়াইও তিনি বাঙালি কেলেমুরা বাঙালি ইয়েস আঙামনো সাপোর্ট খাই তবে ও জায়গাও তিনি নুকজা কাজে অব যে ফান মানে সুসুরি দংমনি গত রাংনি দংমনি ও জায়গাও তিনি বড় ফান্তা করি বলেন বড় অবহাই খাইও তাই কিছু ক তিনি সারা দিকে থাকাকাই তিনি বড় তিনি গভর্নর authority de naka hoyto state government chief minister BJP hapangni authority de naka hoyto ani one subman or opinion hoyto abo hanya parmano angkini no thanamu tungo obo bising tichi boro thanta to sonti prasara bahai beleke eladeng doka obo bising ti tungo do or ইনডাইরেক্টলি মানো হয়তো আমরা বাঙালি নেতৃত্বে অবহাই মানে তামনে বাঙালি সেনা নগরী মানো কিন্তু তিনি কমিউনাল কক সামনে অবদান রেখেছে আর বাঙালি সীমিত ইয়া শুধু বাঙালি নয় এখানে মুসলিম আছে মণিপুরি আছে আর বুদ্ধিস্ট আছে টিপ্রাসা আছে কত জাতি আছে কিন্তু সব মিলিয়ে এখানে ত্রিপুরা রাজ্য হয়েছে সংগঠিত হয়েছে কিন্তু এইভাবে কথা বলা উচিত নয় অবহাই কক সামনে তো কারণ করে কিন্তু অবতে মানে 1980 সন ডাঙ্গা নামা হাই বড় ডাঙ্গানি সৃষ্টি খাইতো কারণ তাম অব সৃষ্টি তাম তাইমান কারণ দদিসানি ভেরিফাইড খাইমানি অবি বেপন মানে কাসনা নাই কেন্দ্র খাইনি প্লাস বুবাগ্রানি 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল বুবাগ্রানি ত্রিপুরা একট অব একদম পরিকল্পনা বিশৃঙ্খলিত কিন্তু চিনি ত্রিপুরা সরব তিনি থেকে থানাম তো আং তুকুনো জনজাতি হলি নাই আর বিলবিতি নাও আর হামবাইরু তিনি আইটিআই তিনি খরংতি সারগিয়া তিনি সারাদিকে থাকায় সিপিএম বাই গণমুক্তি সিপিএম বাই জনজাতি মোর্চা সিপিএম বাই আইটিআই তিনি তাও ডিফারেন্স দं কোন ডিফারেন্স করে তোর তিনি কক সারগিয়া আরে কক সাদিতা কক সাদি ত্রিপুরা বাকি ত্রিপুরা সামগ্রী ত্রিপুরা এলাকা তংলে যত্ন আবনি বাগে তিনি অবহাই রংনকাই বড় অবহাই নুকনানি নাং টংখা আবহাই মানি বাগে ন
He. Au. Jora tai kebang kerai. Tai bo sungai. Tai bo sungai mo simply. Nin mote tamo khlaya nang thai. Tabo jung thanjang thai. Thanjang ei. Tabo o chise sono. O परिस्थिति wo jung 11 thai plus jung thanjang ang thai. Ning de sapon khlai jung thanjang ne ma tong thai. Bomai thanjang kok sa. Ha? Bomai thanjang. Thanjang bolte tabo de bubaga samung thai jongo. Ning adaga eta sungdi. Ning thanjang khai nang nya. He. Khai ni ning thangdi. Ye obosule. Do. Belai hambai jorani kok pandani kasaron kisah kok salema ba bas kango nangka tai wisha kok salena belai ki hambai ta. Hambai kok tikrna. Thank you. Social worker Sujit Deborma bai jeng kok salai kya. Parigai khabani tangte bukuk chong abri mangpri kisah nanye na je bom hai posak chumui nathati borokno phunuka আমরা বাঙালি বদল তাই তাম কক salai kya borok. আমরা যখন আমাদের ত্রিপুরা জাতিদের অধিকারের আওয়াজ তুলি তখন আমাদেরকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেওয়া হয় কিন্তু এই মুহূর্তে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে আগরতলা রমতো শহরে আমরা বাঙালি ঐক্য নাম এই লাঠিয়াল বাহিনীদের দ্বারা কোন একসময় রাজ্যের জনগণের অমঙ্গল আসতে পারে সতর্ক থাকুন বাঙালি বাহিনী আমাদের এই বাঙালি বাহিনীরই আগামী দিন বাঙালিকে বাঁচাবার পথ সুগম করে দেবে বাঙালি জাতির অস্তিত্ব অধিকার রক্ষার জন্য এই লাইন ধরেই বাঙালি বাহিনী এগিয়ে চলবে অবংকা সোশ্যাল মিডিয়া ও ভাইরাল লঙ্গি তংমনি মাংপিনাও দরকার কোনো অচিস নাম ভিডিও অবংকা সোশ্যাল মিডিয়া মানমানি ভিডিও তবে ও যে ফুজি ড্রেস চুমন আবলে ছয় অর ওরিয়েন্ট চমনিও जों নখা ফারি আমরা বাংলানি ইউথনি সচিব এবা সেক্রেটারিনি কক খানাই যায় না তাম সালাই বড় রাজ্য কমিটির আয়োজিত এই বিক্ষোভ মিছিলে আজকে যে বার্তাটা আমরা প্রতিটি ত্রিপুরার প্রতিটি বাঙালিদের কাছে পৌঁছে দিতে চাই আজকে আমরা সংবাদ মাধ্যমে চোখ রাখলেই দেখতে পারি যারা বাঙালি যারা বাংলা ভাষায় কথা বলে তাদেরকেই আজকে বাংলাদেশি তকমা জেগে বাংলাদেশে পুষ্পাক বা মেরে রক্তাক্ত করে দিচ্ছে গত বুধবার রাত্রিবেলায় কলকাতার শিয়ালদাহ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কারবাইকাল হোস্টেলের ছাত্ররা বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য শিয়ালদাহে বহিরাগত যারা ইমতিয়াজ আলী দীপক সাউ এরা দুজনেই হিন্দি ভাষায় কথা বলে এই যে আজকে একটা রব উঠেছে হিন্দু মুসলিম ইমতিয়াজ আলী ধর্মে মুসলিম দীপক সাউ ধর্মে হিন্দু এরা কিন্তু একইভাবে এরা ধর্মে হিন্দু মুসলিম হলেও এরা হিন্দিভাষী এই হিন্দিভাষীরা মিলিতভাবে বাঙালিদের উপর চড়াও হচ্ছে মেরে রক্তাক্ত করছে রড দিয়ে হকি স্টিক দিয়ে এছাড়াও আমি আমার কাছে প্রমাণ দেখাতে পারি আমার যারা রয়েছেন আপনারা যারা বাঙালিদের বাঁচার দাবিতে আজকে আমাদের মিছিল এই সভা আমাদের করবে সকলকে ধন্যবাদ আপনার পরিচয় আমার নাম বাবুময় বিশ্বাস আমি আমরা বাঙালির কেন্দ্রীয় সংগঠনের সচিব Gain orang nuk kena Bangali orang nuk muatana baginya, oh coba kali dong Hindi basi rogno target klay kok saka, kintu Hindi basi rogno target klay kok sama nih ba. Tamungi Tripura hingga Bangali rogni, Agortala hingga Bangali rogni sini ingi tangai ba. Obo Ganatantra ni coba da, Ganatantra ni coba wo latial bahini kuno jagato datong. Osumuno sungi boras di botol sekarang kainyo, abron nasulai dong lukurok, tai je tabuk kok salai tongmani o je illegal immigrant songno rohona ni bagi thanga nai thiniwo borokta mono kirijagi tong o bo sumung tabo kaslai tongo o sumung rokno tuino tabo coba bos kango ui thangnai tai kaisa bubagrani tini kok tuma je oro damsora kanchanpur ni damsora amchayo chini tipra sarok tong tongmani jagano phanke noroi IGGL na DGGL abai kaisa company nok nori tongkha abono bubagra order rekha
जे सिक्ला रक हदा हामनाय सामुतान रक थाङै आबनो कासुना नांनाय रायजा सायातै साबाबो जागा सेक दंफायका लुकरक चुबासु सानलाय दंखा बरनो किसा नायगिरादि अबरनो बाचि लेखा जों सय सय चिनि हानो मोथां दंमो खालायनाय जों चिनि दफानि बागै चबा खालायमा खालायनाय ताइ चिनि बरक जागा सेक जागि दंखा हांगाके बनो मोथांनाय बारजा चिनि जतनि दंगो जतनो थांबायदि आरो कक सालायदि नै दागि खाबुआग्रा खालायनायदि कक तिनि सोशल मीडिया और फेसबुक of भाई। मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज देने आया हूँ। मुझे पिछले 2 दिन से 3 दिन से एक्चुअली ईमेल्स आ रहा है दामछरा से, और दामछरा से ईमेल्स आ रहा है एक गांव से कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ और कंपनी, एक कंपनी IGEL, ये लोग एक गांव में लोगों को ज़बरदस्ती धमकाकर काम करना चाह रहे हैं। तो वहाँ के लोगों ने मुझे ईमेल किया, फ़ोन नंबर भेजा, वीडियो भेजा। मैंने उनसे खुद भी कल रात बात किया, आज सवेरे भी बात किया। मुझे और एक खबर मिला है, आज ही एक चिट्ठी मिला है फ्रॉम रांगलोंग एसोसिएशन पानी सागर से। वहाँ में भी जो रांगलोंग लोग रह रहे हैं, वहाँ में डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने कहा है कि उन लोगों को हटाकर वहाँ में, क्योंकि ये लोग खास लैंड में रह रहे हैं, तो हटाकर वहाँ में एक प्राइवेट टाउनशिप किया जाएगा। 6 शेड्यूल एरिया से लोगों को हटाकर, अपने इंडिजिनस लोगों को हटाकर न्यू टाउनशिप किया जाएगा, जहाँ में सब रह सकते हैं। यहाँ में ये लोग सालों से रह रहे हैं, इनका घर है, लेकिन क्योंकि इनके पास कागज नहीं है, पट्टा नहीं है, तो इनको कहा जा रहा है कि आप हटो यहां से। व्हाट इज हैपनिंग? क्या गवर्नमेंट का काम नहीं है कि लोगों का जमीन को सुरक्षा दिया जाए? पूरे नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ त्रिपुरा में ही ADC एरिया से तिपरासा को निकाला जा रहा है और बाहर के लोगों को बिठाया जाएगा। ये क्या कानून का वायलेशन नहीं है? क्योंकि त्रिपुरा में TLR एक्ट है और 6 शेड्यूल का अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, तो ADC एरिया से ही तिपरासा को हटाकर आप बाहर के आदमी को आप रखेंगे। उनका बिना परमिशन को लेकर ही आप गैस का एक्सप्लोरेशन करेंगे, ऑयल का एक्सप्लोरेशन करेंगे, और जब लोग आवाज उठाएंगे तो उनको पीटा जाएगा, उनको जबरदस्ती उनके घर से हटाया जाएगा, और जब लोग गुस्सा होकर, फ्रस्ट्रेट होकर निकलेंगे रास्ते में, तो उनको उग्रपंथी बनकर आप जेल में डालेंगे। क्या हो रहा है हमारे स्टेट में? लेकिन मैं आपको सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आपको अपने वॉरियर्स से मैं बात पूछना चाहता हूं, अपने MDC, EM और MLA से सवाल भी पूछना चाहता हूं, खुद के तिपरा मोथा के। क्या आपको मैंने ये MLA का टिकट, MDC का टिकट, EM का टिकट, क्या मैंने आपको तिपरा मोथा में YTF का पोस्ट इसके लिए दिया कि जब हमारे लोगों के संग अत्याचार खापांनि ताउते बुकसं बुबाग्रा जे कक साइ दंगो अबो किनि बरकनि बारजानि कक साइ दंगो चिनि दफानि बारजा अरो कुनु कमिउनेलिया सातनि जाति सातनि बसं तुमुनो सातक जागि दंगो के जों नासिगि दंगो के आबो अंकरक्सि तामो बलं अंकरक जों नुगेदिबा कायसा चैनल रगो जे मुसि रक बा उ तामजा मिसिब रक मोसाबाय वाथार जागि दंखा ताइ अन्यरक हाय नासिगि दंमाहाय बसा वाथार जागि चाइ दंमासे बुमा मतम सुइसि दंगयो बनो काफ्रो मिनर नाले कय के जों खाम हायदिबा केबो सातक जागि दंखै बिन बागि थाननांगौ हनि सावै दङ बुबाग्रा आबो तै किसा कक सालायनो आं ता खवाइनि YTF नि इंको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाय किसा लाइनो दङ बरंनि बखाखैले तामो वान सका ओ पार्टी मुरंति बाबिसा फासिं दामसरा तै बाबिसा फासिं अरो आमरा बाङालि रक त्रिपुराबो बाङालि रकनि आगरतलाबो बाङालि रकनि हनि साइ दंखा अबनो तै बिनि रिएक्शन किसा नावनो कारण बो उराम उरामनो नरनो इमिडिएट कायसा रिएक्शन दो आबगि बबाय करंखा ताको क्रस मिट देबरमा ताकुनो लामसबो कक त्रिपुरानि जरानि कक पान्दावो बेलाय हामनाय समिराबो कक त्रिपुरा आव नों खरकसा सिक्लानि लिडार ओंगै ओ हास्तेनि हालक नाया थांके ताबुक जेमन बुबाग्रा साख्लायखा दामसरानि हालकनि कक जागा सेजेक दंमोनि ताइ कायसाका आगरतलाबो चिनि जे त्रिपुराबो चिनि हनि दंखा आमरा बाङालि ताम सानाय
puila segang kai ang o agutla sabni ba Tripura sabni o kono ang ma khurjanai ba ma chanai ang sara musung makai sara India ba sudu sara India sara wal no seven je sini Tripura kaisa kingdom dongmani kingdom o kingdom o sabu salok sini kungthai bara bukung bara rok no engai je jagao sung saima no sini mo Tripura ni itihaso 184 tabu 186 number aja choli dongo borok si mo Tripura hatai no tui dului dongo gai Tripura sabni abo to serai ko garte sanani sunani ba mane sajangnai kok sigri aisi Tripura rajo kebniya Tripura rajo Tripura sarokni abo je sanai rok je bukung kolok rok je supan sai tongdu chiri khogoi themai kai sai tongdun je kepan sai tongdun Tripura rajo Tripura sani Tripura rajo 184 raja sai thanai bongni no o bosong je torunai Tripura sa o sung tabuk je tongnai kathang tongnai sini no Tripura haisi tagut labo sini Tripura rajo bo sini je Tripura rajo je 10000 kilometer tomani abo jotno Tripura sani jotno sini sara je Tripura tomani শুধু আগরতলা সিমিয়া যত 8টা ডিস্ট্রিক্ট যে তোমানে যত না সিনতি প্রাসানে আইছি আর কোন একদম আরতে কোন শাসনে কক্সি করে আইছি আচ্ছা বাঙালি রগ্ন মথাংনা বাগি তাবো বাঙালি বাহিনী অংখরি তং মকল বসকাঙ্গ দাদা সিরা খগি বয়া হুই বয়া আগরতলা খাকলাবো তাম সানাই তামুই আবাহে রগি তংখনা আবো তো বেলাকে চায়া নাজি যে সময় চিন বড়রক চিনি দফানি বাগে চিন দফা সাতপিত খাইজাকা ও জরাও চিন বড় হাইকেন বাহিনী নামকা কিন্তু ও জরাও ওয়াক টক পুন কওয়া বুথারমাকে বুথারবাগা কিন্তু কয়দিন থানায় নুকাজে আমরা বাঙালি রক লাথা তুইজা পুসাক সুমজা আর জায়গা পুলিশ পাহারারি যে খাইতমনি আবো বেলাকে চায়া কিন্তু আপনি জবাব ইসে গভর্নমেন্ট মারি নাহি যদি বাঙালি বাহিনী যদি আম হয়নো লাথা তুই টাউন ধরা থাং বেরে দংমানো বরং মুভমেন্ট খাই দংমানো গাই जों Tripura सिग्ला बदल जों सिरिंगे दनिया जों थें तुই পুসাক সময় পাবলিক খাই বানাইছি ও জারব যদি ওয়ানসার রং বাঙালি রং সিরং লাথা তুই টাউন মুভমেন্ট খাই দংমানো গাই Tripura সরব রাজধানী পছং রাজার গাজি সেং তুই চবা খাইও পাগরি সরয় जों সেং তুই আবাই কেন जों সিনি Tripura সানে বাগাই जों আবাই কেন जों নামে আইছি ও জারব যদি ইয়াসি শুনো সুরকাই আপনি জবাব তো গিলাহে তংলা হামকে মারে অরনুখা বরক যে বক্তৃতার থানিও অরিয়ান চমনিও যে তা আন্দোলন খাই তং থানিও যে বিজেপি নো চাজাইয়া ও যে বরক বাঙালি বাংলা কক সাকেন বাংলাদেশি অরনি বাঙালি যতন বাংলাদেশি হিনি হেনজাগো হিনি বিজেপি নো কুলখা সিকেন কুলি তং বরক গে যত ওয়ানজই তো আমরা বাঙালিনি কক সাপোর্ট খাইয়া না হাই মাতং তা মাতং নং নাদি আং শুধু Tripura রাজ্য যতন Tripura রাজ্যনি যে ওয়ানসার বরক বাঙালি রক কিন্তু বরক যতন বাংলাদেশি ইয়া বাক্সা এক সময় চিনি বুবাগরানি আমল লগ দংনাই আবহাই চিনি বাঙালি বাই রক বতং হইছি কিন্তু তিনি যে নুখা যে গরম গরুদ্র পাহাড়ি লিডারশিপ যে চলি তংমানি কিন্তু আনতে ওয়ানসুগো যে বরক না এক নাম্বার পুরা বাংলাদেশ ni ফাইনে রক তা বরক সিগুর পুরিখা চিনি Tripura রাজ্য আবন বাগেনো বরক মো হাগে খলাই দং আইছি গোবাংমা বছরক মই দङ গোবাংমা এই জায়গা দং তনে রক দङ এস্তাই হে তনে রক বং হইতে সঙ্গা মই কোন গিয়া বড়া থিয়েছ নাই দংখা ব তা বুসুক বসা পাই তনন জরা ব হাবিন হাই আবো হাই তনন তাক আবো হাই খানে জরা দিবা ব কাজে ব নিজে বাংলাদেশনি আবগেনো ব বিনি তংথা আন সিগু দংগৈ ব মো হাই খাইনানি তেতা খলাই দং আইছি ব কিন্তু মো Tripura sa এই বাঙালির বিসিঙ্গ কাইসা আবো হাইকে কমিউনাল সিস্টেম খান বত্রাই কে দং আইছি দ উগাই অব তো তিন তো রিঅ্যাকশন জিনিস নামাবা কুমু আসলাই কক সাকা তেব সেরি সাওয়ানা দাম সরা কা জায়গা সেকজাগি তমন কক বুয়াগরা ব সাকা তামো ওয়ান সুলাই কেন রক সিকার বেলাই নাংমানে কক সুঙ্কা সময় বাবু जों ताबुकनो दामसरानि बागै रुवानारि नायसिनि YTF टीम जों खाना पंजरा नासिङै तंमालिया जों ताबो हरनि बिसिङनो दामसरानि बागै जों रुवानारि दङ सिनि YTF टीम जों दिनै हर पयताव थांसबनि सामिया जों ताबुक सिनि गुमुलुम सिनि TDS एडिसिनि जे हेडक्वार्टार जों आ जागा थाङै जमां लायनाय जमान या मेन गतना ताम हुनि खाना नर मेन गतना खानानि मेगाय इन गताम गमो IGL इंगा ता हमो इंद्रधनुष गैस आबो हाय कैसे कंपनी बरो गैस लाइन निबागे जागा गोबां मानलाय पाइप मखा ताम ब्रास के क्या बा क्या किंतु जे आ जागा नि जे
chini je indigenous borok bongni jaga thangmani je bongni je property loss dongmani apuni compensation borok sanga kai borok thik moto bongno compensation dia tini ekhana bo hai kai a jaga thung dongmani ko plus abongni bagai gobang ma no pugrok amo haibo onek jaga je destroying kai nei engai sung takbo asuk to kaham kai sasuk mai ko sung tini hone bisingo thangoi tongo tini hone bisingo no sung thang shokinai sung khana phungni bisingo no sung a jaga tamong pati ka abo dud ka dud pani ka pani sung sai manai kintu sung nilakai tonglak YTF rok sung sini do pani bagai always ready tongo YTF sudah political party wings YTF do pani bagai samung kanai do pani bagai korang tisanai sung abo hai kaisa bodol abon bagai no horga hor sabga sal sung ni sini borok jodi amdi unjustice khale tonga gai sung nogo asuk tongya nogo siring gai dejai bisingo hap tongya buni bodol hai sung je jaga pati wo sung o jaga no thangi sogu yo haisi sini do phano logirinani bagai belai ka hambai kerma bagai tai man khangke nung ara thang soi ke chung tai sa update dona ning thu yes obviously somebody baburi nai belai ka hambai kerma bagai chung kok thalai ka prosmit deborma khwai political district ni YTF ni district president bobai kok saka bo belai ke khanang jamani kok saka pharikai amru karibo tabok election gana bus kango gari hogjak laimani rabar hogjak laimani buini pukri wo tamo bithir laimani nyaka mal mata hogjak mani aba hai kabang ma pati mungui tongo aba hai kena kok tuma kaisa gari mia bahyo hogjak ko kumargat ko bokhago unokoti wo tabo hanyo hai tinian ya phawa kok tuma kaisa phai sopayoka ombo hanyo gari hogja woi pura khamrei khibaika oboke korom sora bisingo unkhana angkai khoroksa angkoni thuruk bosungni takukni tamungi gari sogjana nangkha obnoti kintu okhebo ora moranu gari solaimani abo ungi mano naslemani kebo ungi mano chasane kirjakmani kebo ungi mano politically ko joli jakmani kebo ungi mano bono gari bari painai chawi tong manugui tongkha aba hikena hodari jotoni sitra tomung tongnai tongmani khanai ji borongni tamungi sogjana nangkha gari এখন এটা কি কেউ লাগাইছে নি না শর্ট সার্কিট হইছে এটা তো এখন কিছু বোঝা যাইতেছে না যদি শর্ট সার্কিট হইলে তো এটা সামনের দিকে হইতো সামনের দিকে তো কিচ্ছু হইছে না এটা ভিতরে সিট জ্বলছে একদম মিডিলে জ্বলছে কিন্তু সামনে ইঞ্জিনের দিকে সব ওকে আছে ব্যাটারি লাইনও ওকে আছে কি মনে কোনো শত্রুতামি এরকম আমার তো কোনো শত্রু নাই আমার লোকে কে শত্রুতামি করব আমার তো মনে হয় না কেউ শত্রুতামি করছে কইয়া আর কেউ নি হিংসা কইরানি করছে এমনও হইলে হইতে পারে কিন্তু আমার তো শত্রু নাই এমনি আগেও কিটা এই জায়গাতে গাড়ি রাখতো নাকি এখানে আমার গাড়ির বয়স হচ্ছে 8 বছর 11 মাস আমার গাড়ি কন্টিনিউ এখানেই থাকে অনেক সময় এখানে আনলক করাও থাকে গাড়ি অনেক সময় রাতে কিন্তু কোনোদিন কোনো ঘটনা হইছে না কিন্তু এই ফার্স্ট গ্রামের নাম কিটা গ্রামের নাম দোমাছড়া পিএসএ জানানো হয়েছে এরপরে আপনি কয়টার সময় জানছেন যে আপনার গাড়ির আগুন লাগছে তো 2:30টার সময় আয়া দেখে কিটা দেখলেন আয়া দেখছি যে ভিতরে আগুন জ্বলতেছে দেখে আমি লক খুললা ওই দিক থেকে জল টল আনছি আইনা ভিতরে মেরা আগুনটা নিভাইছি ফায়ার সার্ভিসরাও জানানি হয়েছে তোমার নাম বিল্লাল মিয়া কোন পিএস দোমাছড়া পিএস তখন আপনি কি চাও আমি চাই যে এটার একটা সুস্থ তদন্ত হোক আমি প্রশাসনের কাছে হোক আর আমাদের এমএলএ মহোদয়ের কাছেও আবেদন জানাইতেছি যে এই জিনিসটা একটা সুস্থ তদন্ত হোক যদি কেউ শত্রুতামি করিয়া থাকে হয়তো আজকে আমার সাথে শত্রুতামি করছে হয়তো দ্বিতীয় দিন অন্য কারোর সাথেও হইতে পারে পিএস পাতির ইনফর্ম করার পরে পিএস পাতি আয়া দেখেন না পিএস স্টাফ আসলো এখানে তারা নিজে দেখছে আগুনের সময় তারা আসলো তারারে ফোন করার সময় ফোন করছে আমার ভাইয়ে ফোন করছে ফোন করার পরে খাবার তাদের বুকুকসং ইয়াং বাবৈসা ফাসিং তিপ্রাসা জায়গা সেজে তমতে বাবৈসা ফাসিং আমরা বাংলি রক আগরতলা বচিনি ত্রিপুরা বচিনি হিনি তম আবনো তিপ্রাসা গাছ জমার টুনুজাগলিয়া রিঅ্যাকশন রিয়াউই টংখেটা সানো ওয়ান সকলাই টং আবো টং সেমিয়া তবে নুজাগ ইয়াংই টংখাতা ইনকাই ফারিকাই ফিয়াবা বিজেপি বাই কংগ্রেস হখান নাংলাইনি টং কংগ্রেস অবস কামো যেতিকে ইনকনি সিমি
प्रेस आगरतला प्रेस क्लाब नि सिमी सागि थाव जरा थांना नायमानि राडानगर जरा रजासिबो बंनि स्लोगान खा बुथ चोर गदिसोर मोदीनो अवैध प्रधानमंत्री लाइका बुथ खगै बुथ पास होनैनाय इनके आबनो चाजागलिया ताइ कैसा हंकाय जे मंत्री बखल नरेंद्र मोदी नि बुमा थैसे थाका फियाबा बनतैनो कक सित्रा सालायका कांग्रेस ताइ आरजेडी बदल रक इनका आबनो सेजावनि तिनि कांग्रेस भवन बसकांगो रेली खाइ थाङै खादुमा फुनुग लाइका फुनुगै लाइका गोबांमा कक सित्रा बीजेपी बदल रक हापां तैतने बदल रक नायनायदि अ मांप्लिनि क প্রধানমন্ত্রীজির মাতা উনাকে অত্যন্ত অপমানজনক এবং ভাষায় প্রকাশ করা যায় না এমন শব্দ ব্যবহার করে बिहार कांग्रेस ताई आरजेडी पार्टी रेली खाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नि थैजाक बोमानो थियै खोक सित्रा আর এই কংগ্রেসের রাহুল গান্ধীরা আমাদের প্রধানমন্ত্রী এটা আমার আপনার প্রধানমন্ত্রী নয় আমাদের ভারতবর্ষের প্রায় 140 কোটি জনসংখ্যার প্রধানমন্ত্রী উনার মাকে নিয়ে যিনি এই দুনিয়াতে নেই উনার মাকে নিয়ে অশ্রব্য গালিগালাজ সেটা প্রমাণ করে যে তাদের এই কংগ্রেসীদের যারা রাহুল গান্ধী যারা আগামী দিন এই ভারতবর্ষকে পরিচালনা করার জন্য উনারা স্বপ্ন দেখেন তাদের যে নৈতিক অধঃপতন নৈতিক চরিত্র উনাদের বক্তব্য থেকে প্রকাশিত হয় আমরা তার জন্য আজকে গতকালকে আমাদের সমস্ত জেলাগুলিতে আমরা এই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানিয়েছিলাম আজকে আমরা সমবেত হয়েছি আমাদের কার্যকর্তাদের মধ্যে ইমোশন তৈরি হয়েছে যিনি আমাদের সর্বজন নেতা দেশের প্রধানমন্ত্রী যিনি বিকশিত ভারতের কথা আমাদের সামনে রাখছেন উনার মার বিরুদ্ধে এরকম প্রচার সেটা ভারতীয় জনতা পার্টির কোন কার্যকর্তা মেনে নিতে পারেনি আজকে তার উপস্থিতি সেটা প্রমাণ করে দিয়েছে कांग्रेस नो सेजावै कक सालायका बीजेपी बदल मदरका डॉक्टर मनीषा हांके तिनि त्रिस्तर पंचायत नि कायसा पान्दाव थाङि मानजागैखा आरो बकक साका गणतन्त्रनि कायसा बेलायखेनो नांकुकमानि स्तम्भ अंखा त्रिस्तर पंचायत आरो तंग पंचायत समिति आमाहाय इंगांके ताइ कायसा हांकाय कामिनि सिस्टेम नो गराक खायना हांकाय ग्रायखांकेनो हास्ते ताइ देश ग्राकंगो आबोबायतिनो सामुखलाय जमोन साका मन्त्रफ्रा प्रगाबाबनो फरेके खामन दादो बुकुकचों ताइसा कक थुमुखा तिनिनो 1 तारिख सेप्टेम्बर 1942 नो आजाद हिंद फौज संसदजाकमानि साल इनके 12 थाखदनो फियंगन बागि जे चबा खलायमानि आजाद हिंद फौज संसदमानि साल आबनो रगिदा आमरा बांलाय रगवा अ चबा रखसाय दंखा अ बचेरि नायजांनाय कायसा कक ओंखाय खातंमानि कायसा कक तमा दङ आयुष्मान कार्ड नि बिसिंतै बिग्रा थाकसुबजाक आमाहिनो खुंनि खरसा उमर सगिया चरायनो बाहायनो अपारेशन खायै तिनि सीमा देबरमानि याकुं बाय ग अपारेशन खाय नांमानि न जिबिओ वाइसे तुबखा खयबो वाइसे तुबखा अपारेशन खाय रांकरि हिनि नग थांका उलतायसा पाइथाक जरा बारि माने तंमानि आङै खयो फाइगांके बरनो अपारेशन खायनि बागि थिति खायले आयुष्मान कार्ड नामे रिया कय आबो कायसा चा सामुनि क खामपानि क खास्तेनि कायसा गजों थिनां नुहुरमानि क कासे फैगासिनि हास्तेनि मांप्लिवो जे खवायो आयुष्मान कार्ड लग्लै खलाय लग्लै अपारेशन खायबो अपारेशन सक्सेस माने कक्टमा कासे फैगा तिनि खवायो परिगे खामन दादर बुखुचों खवायनि ओ मांप्लिवो किसन नाय दिंके चिनिया फ फाइसो फैगा आबनि क डॉक्टर अमन देबबर्मा टिफांबाय कायसा सार्जिकल टीम ओ अपारेशन सासारि फुनुका विश्वजित देबबर्मा जों जे हासपाताल जे অপারেশন শুরু খাইজাক অলরেডি একটা অপারেশন খাইকা जों কয়েকদিন সিকাং এই মাসে না থাংনাय মাসে খাইকা যেহেতু সেপ্টেম্বর 1 তারিখ থাংনাय মাসে খাইয়ে যে সাকসেস উনকা তিনি আব যে অর্থোপেডিক সার্জারি খাইমানি বুনো ছুটি নাই তাবুক তেসে তিনি কাইসা কল্যাণপুরনি তিনি বুমুখেস সীমা দেববর্মা 14 বছর বুং থাংপুর টুকটুকনি ক্লাইয়ে বিনি যেন বেকেরেং যে ফিমার সাও যে फाइ दिजे तो माने आजाखानि बेकेरिंग बाय माने अब डॉक्टर अमन देबबर्मा बिनि जे ऑपरेशन खायका तो आशा करी तबुक सक्सेसफुल हुआ
बाकी जे ऑपरेशन खाइमानी बा ऑपरेशन खलायै जा बेकरी नि जे ऑपरेशन चिनि हास्पाताल खलायै जे चिकित्सा मानमानी बा जे ठीक उमानी आबने बागे चुं जतन रिक्वेस्ट खलायो चिनि आरो फायै फुनुक फाइदि बेकरी नि कुन असुविधा अंके चिनि आरो बेकरी नि डाक्टर आचुक लायो प्रत्येक जे सप्ताह बृहस्पतिवार ओपीडीओ 9टा হইতে 4:30 জোড়া তেই শনিবার 9টা হইতে 4:30 জোড়া तो बृहस्पतिवार अंके डॉक्टर चिन्नजित देवबर्मा तंगो तेई अंके बुंबाई मालाइके डॉक्टर अमन बाई मालाइके शनिवार प्रत्येक शनिवार आचुक लाइयो ओपीडीओ এছাড়াও ইমার্জেন্সি ক্লাইও যদি কোনো অসুবিধা अंके ना যত বড় ন ডক্টর অমন বাই মালাই মানো তো आं सानाय जे तिनि जन ऑपरेशन क्लाइमानी आबो आं सानाय डॉक्टर अमन टू से समथिंग थैंक यू खुलुमका ते हाय काहाम जतन ते बासी जाड़ा दङ जतन हामबाय जानांगौ जोंनि चुं कय डिस्ट्रिक्ट हास्पाताल सीमा देवबर्मा जेनाखि कल्याणपुरनि 14 बोसोरनि बर्दिक साकाम जिनेरो अबकायसा काहाम कक तमा खाबुंनानि कक चिनि बरब डाक्टर ngै ताबो ऑपरेशन खलायनाय चासारि मानि आं बागै थिनानि कायसा कथा फुरुक मारि कायसा खातुंनानि कक तमा ताई कायसा खातुंनानि कक तमा चिनि बरनि बिसिङाव थैरलाय मानि बेलायखेनो तिसा थैरलाय मानि बेयाल ओइ दङ जों थैबो मान थैं दङ चिनि बरनि बिसिङाव थैरो बा थिनरो एवारनेस कमै दङ किन्तु थैरो मानि कायसा सरकारबो सिस्टेम तो बुथाय जेमन ताबो सरकारनि हस्पिटाल लगो बा प्राइवेट हस्पिटाल लगो नों थांगांके कोन जाखा थैमा पायो कोन जाखा पायनो नाया हाय मानफोर तो मानो किन्तु गोबां को बरनो थै बदला रग मार लायो नों सरकारनि थै रुगिनो रना हंगाके नों मा पायो हंगाके तुमुनो आं आनि नकनि बरकनो आं थै रिखांके आं अ हस्पिटालनि आरो रांमान थाया दं अरो वान सुनै काहामके हस्पिटाल नों जदि ताबक थै नांखांकाके थैमा पायो जेसपन दामुं थुं 700 800 500 300 इंके तुमुनो आरो थै गरै नों रेडी निकाके नों रेडी खांके हस्पिटाल नो रांराना कलाया आबार किसिमिसा त्रुटि दं हो आबारनो ठीक खालि नांनाय फरेगे खाबल दाजा बखुक चों अबाके थैरि मानि पान्दा बस गांनि 5 तारिख सेप्टेम्बर का टीचर्स डे फरमेरनि साल ताकलाय बाके 64th माने फिल डॉग सिब्रै टीचर्स डे पालायनो थाङि दङ आ पालाय मुंनो थैनो तिनि सिमिर सेंग्रि खा पान्दा थैरि मानि बिसिंतै करबुक पानजिहा स्कुल आरो थाङि मानजाखा एसडीएम सामजय जमातिया एसडीपीयू गमनजय रियां ताई हदा हामख्राय सामुंतांनाय हिरन मैत्री पोरा विशाल देवबर्मा ताई कार्तिक देवबर्मा नखबै दामोदर त्रिपुरा विक्रम जमातिया संरक अ सालो थैर लाइखा 150 जना टाइम कमनि बागै 105 जना से ब्लाड डोनेशन खाइ मानसिओ 150 जनानि लिस्ट दं मानि ब्लाइ काहाम थैर लाइखा नायदि अ मांखलै बिसिंतै कगनार मानि किसा थैर मानरगै विशाल देवबर्मा को Dimana tabuk agar kalau sekelainya semua blood ayam ini, kebama untuk bisa 2 jam di blood mana, boleh di sini kebama di perasa wansa blood le pilih kasih, sewansa di bentuk news kelai mana di perasa di bentuk kelai mana, tuh kosong berkuri kesel kosong berkuri kubur berkuri, macam just group sini sedikit. Apne bagai orang di perasa wansa ini awal sudah blood donate kelaina ekho kelaina kini jeng thui renane bagai jotono pusang mosem agama nana thui si jibon abo kuno karone accident isa khage bo blood কোনো গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট বাজে কোনো গই ইনজুরি থুই ইসা কলাই না গেছি হসপিটাল থেকে ব্লাড না দিতে যাব অবনি বাগে সে সাও অমন চিনি করব সাব ডিভিশন পাস নেক্সট টাইম সে তাও 150 জন সে বুঝ কাম সে তেম কবা কলাই না বাগে সে 200 জন আছে কলাই না বড় বড় মানাই না অবনি বাগে আনতিনে হাবাই না চিনি এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট চিনি টিডিএডিসি প্লাস চিনি স্টেট চিনি আইএস রম ini korban saat ini saya tu anggaran kawai tu bayar. Jorani kok panda tirin bagi asun situng karena tadi saya komunikasi kok cuma tu pengen kok saya tinor bahasa jotona hambai.